sur yen fo nyilamne sanga to ngado kuma ngono ma fa auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات ودود كشف الكمات محمد بن الله صلى الله عليه وسلم صلى ko kira kan ne sol tirmani ni mo be shujul bi mo e ba bi trop tigi join dune ko nan be ben minga trop tiga kan be dine lan la ko dan tala au le berceau du savoir savant international dans le monde entier Gausu Kalberti Gausu Kalberti ni seulement ni du gola fa so be mine mai ne ala fa ala ka kira ko so tan sa be na barka kama ala ka la so sma ni mo ina ala fa ni mi tumbe na tumbe konfinga kodonai ka bana bata ko ke kana bata ka bolokolo nga fentigi no mission tijo mission continuité malgré que fargolo tigi tara retraite la rotation l'incarnation de son père tiens ya fa fa le du ça fait ne Abdoulaye Boram Sasde le pharaon de la géomatie Shuna mais il y a fait une règle de Kodona Bovet. Dans les chèques qui sont en Afrique de l'Ouest, continent africain, continent dans le monde, il y a fait une coupe. Quand on a vu la vie, on a compté Kodon, mais il fallait la vie en Calamina Bodo, carrière de nous, il dit l'Amérique la Tiama en Amsterdam, Bema, qui est sûr. Comme nous avons fait la vie à on y veut faire que Tiama nous d'ailleurs qu'il y a une banque Bamson, malgré que vous tenez qu'un gamin à la bière. Tandis à Jalo, entendez à Sako. Ni sebe ani nasi no bene Abdoulaye bi bolo ka chamanu Daoud le ne ka sebe nga nasi ne wati na we mal wakono korbe nyima tigi ya one Abdoulaye bi lafia nga nyina mala korbe nyima lala bi nya fenji ku terima mba fo ni wati na ka to ko kalambo mba kono kalambo era president ba Shakoma Sen president international mba fo nga boya baka programme mufu Ousmane Sissoko olege mode kata Sissoko jara mbufu no wati na anu ga danga mo shuga bufu flambe lala habibolo jamana yin kono bolo sanfe no e tekeme fla wi rakal no mal bolo sanfe no fo ko ka biya bu ko fata se ko inshallah la bima me kan mo fu kan mo menu continent 5 continent dans le monde entier minu buka bara black pe ka siga abu la bifle mbufu no wati na kosobe ne ala sona ndafalo no ntai men kono aben kungolo la me yala na nte don kata ni isinjira bien du golo safala nam ko ni ala mason denga kuma dembe kuma ni doni mi ne abe kungolo mi na ka nyini fe de huni gelabe duna haramade fe ka fen bi bolo fen ci bolo bi ko do te ko do ko wuli ga bila pe ya jere ga fo kati mo wasalan do nai ni yayi Swing, avec bien stabilisé ou avec d'ailleurs. L'Amérique là ni flèche là, Canberra, ou le mife, ou le bois à d'ailleurs. Sur le lieu, il faut qu'on se mette. Né à la semaine. Inch'Allah. Au-delà de quoi se veut le Ramsès II, le prince de la géomancie, on te dit vraiment infiniment merci. Mais la direction a d'autres questions à vous poser, les cours, et comme on a dit en français. Ou ni tu veux tout tabou comme français comme vous voulez là c'est la même wati c'est inchallah on va parler bien en français alhamdulillah mais quand don chama me wali kan na mi bamana kan yere tikele mais ma dola comme bamana kan yere fo ba kacha mais ne ala sona dona na tala sur na ba le ma ka français inchallah angana mo do si la fo kana si ya cheya loro la ya qui fonctionne du à la mission. Est-ce que tu as les éléments? Oui. Sur le cas là, c'est maintenant qu'on donne qu'il a le Gausu Kalberti, le berceau du savoir donne beaucoup d'argent. Les Syriens, vous n'avez pas de tout, ils te doublent le sang fait. Et voilà que Syrie, mais Syrie, mon corps est joint. Parce que mon Syrie, mon corps est joint. Avec des séries qui ont fait un sort, là, il veut faire une fête qui a mal à pour qu'il y ait responsabilité à qui dit gauche. Syrie, balikosa. Naï balikosa, il dit que Jani, il dit que j'avais mal. Parce que n'a d'aller, bolomi a d'aller, n'y a ni machine. Syrie, avec mon corps, il a responsabilité de désactiver Kaboy la paix. Parce que ni desera ka i joro fa hali ni furmuso i joro ta
i bɛ ko t'a ta la ale de bɛ commandé siri de b'o kɛ bula hadamaden n'o y'i commandé psychologiquement hakili in bɛ datugu ni hakili datuguna cɛya ti baara kɛ o ni dabari y'a faga walima i wolola i ye dɔ kɛ n'a ye a tilara ka sa olu ti kelen mais su in na i da selen kɔ o ma hami hami e de lamɛnnikɛlaw tulo n'u da ye n'i da ser'u ka hami o hami ma ne Abu Lalabi Ramses den bi jaabi ni dɔnni ka ɲi o hamikɛla in wuli ka bɔ n'o siri jugu o siri jugu lahala bɛ buna hadamaden min na dugukolo sanfɛ yiri fila de bɛ o de b'o ban pewu a f'o ma ko baro ani gele baro furaburu ani gele furaburu ne ye baro furaburu ɲini n balimakɛ n balimamuso baro ye yirijugu telima de yirijugu min n'a tɛ dan sirijugu wulili ma o bɛ dabari bɔ buna hadamaden na kɛnɛma a n'a kɔnɔna na n da bɛna se o fɛnɛ ma mais sisan mɔgɔ minnu bɛ ni sirijugu kɛlen don o la fo kana se cɛya bana créer ma o ka vie kɔnɔ ko o sirijugu in tigɛ ka bɔ yen pewu yiri fila min bɛ sirijugu tigɛ ka bɔ yen hali ni siri bangena parce que mɔgɔ ni siri bɛ bange i bɔra fɛn min na n'o sirilen don n'i bangena o kɔlɔlɔ bɛ don i la tu seras innocent dans ton problème o de la tuma dɔ la dɔ bɛ siri fura feere o y'a sɔrɔ siri b'ale yɛrɛ la ni minnu bɛ dugukolo sanfɛ n'an tɛ fura feere fiyewu 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 parce que i bɛ fura feere mɔgɔ ma i bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ o kan fɛn b'i kun ka tɛmɛ a kan fonisiriya n'i ka dɔnni n'i ma se ka fonisiriya n'i kunna nafolo ye e ma se ka fonisiriya ala hinɛ la ka dɔnni min d'i ma e ma se ka fonisiriya n'o dɔrɔn lahara jɔ don i ka dɔn ko hali dɔ b'a fɔ sisan k'a bɛna wajuli daminɛ mais an tɛ yen parce que dɔnni yɛrɛ de dabɔra k'i yɛrɛ ɲɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ tumana min na n'i yɛrɛ ma ɲɛ i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ tumana min na n'i yɛrɛ ma ɲɛ i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ o de kosɔn staff lalabiya bɛɛ ka prévu y'a yɛrɛ ko i bɛ baro furabulu ɲini kuru 3 ka gele furabulu ɲini kuru 4 k'a don daga kɔnɔ turabu jigiso den n'o ye Badara ye Badara ye turabuden min n'ale bɛ kuma buna hadamaden kan surtout ka ni ɲɔgɔnna si portrait d'i ma k'a fɔ e ka ɲɛnamaya ye siri ye dɔw b'a fɔ ala ka kɛ de don ou bien bolonɔ de don turabuden minnu bɛ kuma o siri façon kan Badara de don Badara ye turabuden min n'a kunkolo ye ɲɛnama ye a dusukun ye su ye a kɔnɔbara ye su ye sen o ye ɲɛnama ye Badara ye kuru 6 ye a dalen bɛ turabuso 11 na ni 6 fara 11 kan o kɔni 17 de n fa Lalabi de b'a fɔ ko turabuso min bɛ yen ni barikaso don Badara de don Badara de don balimakɛ n balimamuso Badara min ni n bɔra sisan k'a ci cogoya f'i ye i bɛ nin Badara i b'i ka kalimu n'i ka daba ta n'i y'i ka kalimu n'i ka daba ta o don i yɛrɛ si bɛ hakɛ min na o don i yɛrɛ si bɛ hakɛ min na i bɛ fɛ k'a daminɛ san daminɛ la fo ka taa se san banni ma walima k'a daminɛ don min na i bɔra kalama ko siri b'i la fo ye nin bana jugu in créer i la i ka vie kɔnɔ i bɔra kalama don min na k'i to si hakɛ min na i b'o si hakɛ in de ta k'o sigiyɔrɔma san kalo 12 n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tile hakɛ min b'a kɔnɔ a bɛ bɔ ni tile 396 ye i b'a sigiyɔrɔma o la o bɛ bɔ ni adadu min ye i bɛ Badara sɛbɛn o la k'o nasi kɛ yiri fila in kan k'a tobi k'a mɔ hali n'i wolola ni siri ye ka se ka 30 ans 40 ans vie n'a ye e ma se ka bɔ i yɛrɛ la i mago sara nin fɛn in bɛɛ la i ma kɛ nafolotigi ye i ma kɛ garisigɛtigi ye wa hali jɛɲɔgɔnya yɛrɛ la i ti diya o la wa walidenni kelen min b'i bolo fɛn min kan k'o satisfait o fɛnɛ tɛ yen a fɔ don dɔ la i sigila ka Abu Lalabi lamɛn Kɔdiwari jamana kan Abidjan ka ɲɛsin de sigilen to k'a kumana Badara kan k'i n'i bɔra i yɛrɛ kalama don min na k'a fɔ ko sirijugu ni dabarijugu b'i la n'a ye nin bɛɛ tiɲɛ i kelen ye k'i ka ɲɛnamaya ɲuman k'i bolo bɔnɛ so ye ko yiri min b'o wuli ka bɔ i la ka nin turabuden min k'o de ye baro ni gele ye ka Badara jigiso den k'o sɛbɛn don min na i bɔra kalama k'i to si hakɛ min na k'olu sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na k'o bɔ ni adadu min
b'o nasi in de ta ka ji kɛ yiri in ka daga kɔnɔ ka nasi in k'a kan k'a tobi k'a mɔ k'i ko a la siɲɛ 7 yɔrɔnin kelen k'a ji min k'a fa f'i bɛ girin solu n'i sira n'a ye ala t'i sɔn fiyewu i ka wuli n'a ye parce que ala y'i la jarabi a la k'a to a ka masa la o ala kelen in bɛ tila ka ne in na wasa kak n'o kɛra hali ni dugu bɛɛ sigilen don i kelen kan k'i sigi kak k'e ti kɛ fosi ko nin fɛn in tɛ wuli bilen fo bɔgɔ ka k'i kulo kɔnɔ olu ɲɛ kelen ɲɛnɛ ala b'a ka masaya la boli parce que latigɛ tɛ yen ni laɲini tɛ yen ni jɔ ma fɛn min laɲini ala t'a latigɛ olu sanfɛ ni cɛ n'o y'a kɛ ala ka ɲɛ inshallah sisan an balimakɛ min ye Kante a bɔra kuma na sisan ko transfert an ma mɛnna transfert an kɔni ka di n'i bɛ fɛ ka unité ta i bɛ transfert ta ka bila téléphone na mais ka bana transférer c'est ma première fois en entendant ça. i hakili bɛ fɛn o fɛn na solu f'i ka dɔn ne Abudulayi bi buna hadamaden ka ɲɛnɛmaya ni téléphone mɛnni de don n'i y'a mɛnni bɔ n'i bɛ fɛ ka application min supprimer ka bɔ yen i ni bɛ min fɛ k'o installer transfert dɔ b'o kɛ mɔgɔ la dɔɔni na o miracle b'anw dɔrɔn de bolo dugukolo sanfɛ bɛɛ i tun b'a mɛn de ko mɔgɔ bɛ se k'i si falen yiri la i b'a mɛn de mais k'a ye lalabiya yɛrɛ non hali i sigalen i yɛrɛ la i tɛ sɔn ka kuma fɔ miracle m'an bolo cɛ 30 la bana garisɛgɛ sere hali diɲɛ n'aw ka kabila bɛɛ ni fɛntigi tɛ yen k'e bayɛlɛma bolo ka kun dɔ i la fo ka t'i ka ɲɛnɛmaya ban i yɛrɛ ka mandat bannen kɔfɛ fɛn minnu bɛ b'i la kɔfɛ olu fana ka kɛ fɛn in nɔ la cɛ 30 transfert de b'a kɛ transfert de tɛ fɛn fɛn k'o ta ka bɔ i la k'a bila cɛ 30 la ka bɔ cɛ 30 la ka bila misi la ka bɔ misi la ka yɛlɛma yiri fɛ kungo kɔnɔ i bɛna k'a to yen misi bɛ sa fɛn min ale dɔrɔn de la non o tɛ yɛlɛma dɛ kana siga non k'a tɛ transfert ko bɛ yen an bɛ banabaatɔw de cayara a fari kalaya cɛmannin minnu bɛ yen n'u bɛ dugukolo sanfɛ ni diɲɛ bɛɛ kɛra bulonba kelen n'a pɔti datugulen n'u b'u disi da la ka gun Abudulayi don siga t'a la o de la ne ye cɛmanninw ka dernier espoir de ye n'i ye da bɛɛ gosi ka dɛsɛ ni hami gɛlɛyara k'i ye kodɔn bɛɛ kɛ parce que i tɛna se ka cɛ 30 in sɔrɔ cɛ bolo dugukolo sanfɛ n'i ma se ma n'i sera ma dernier espoir la fo ni i ma se k'a dépenser sinon ne sera ka dépenser ne b'a bayɛlɛma ɲɛtugu ni ɲɛlen cɛ o de kosɔn n b'a fɔ n ka kumaw la n ko lahara jɔ don parce que n tɛ lahara dɔn mais diɲɛ kɔnɔ yan ala b'i sago k'i lahara jɔ don a bɛ min kɛ ne t'o kalama mais diɲɛ kɔnɔ a b'i sago sɔrɔ o de la cɛmannin min tɛ wuli mɔgɔ kelen kama ne bɛ wuli jamana kunturu de kama non tɛ wuli mɔgɔ kelen kama preuve bɛ yen hali dugu ne tɛ wuli a kama pays par pays cɛmannin b'a ja faso kɔnɔ hali faso kɔnɔ Abudulayi de sigilen filɛ ɲɔgɔn Sule Marabu jama da fari kalaya dɔɔni a bɛ k'o transfert minnu fɔ a ka tila ka bonya ba fɔ an ye transfert minnu tacogo la a bɛ taa sira jumɛn de fɛ ko ninnu sigilen bɛ sira jumɛn kan parce que ni dɔ nana lamɛnni kɛ sisan u bɛna fɔ ko ne y'a mɛn ko transfert mais transfert in ye fɛn sugu jumɛn ye a bɛ taa sira jumɛn de kan k'o bɛ sigi cogo jumɛn na a ka ɲini ka ɲɛdɔn Abudulayi bɛ ka mɔgɔw bilasira k'a dɔn transfert ninnu bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na n'i bɛ fɛ k'a kɛ Abudulayi fɛ i b'a kɛ cogo jumɛn na pour que u ja bɛ gɛlɛya k'a dɔn transfert ye dɔnni jumɛn ye dɔnni in ka se ka bila valeur la parce que a bɛ yen mɔgɔ dɔw b'a dɔn a bɛ jɛ a kɛra dɔw ye yan a ye nafa ɲɛ olu ye yan u ye cɛ banabagatɔ cɛ farikolo tɛ baara kɛ ka yɛlɛ n'a ye escalier la u taara a b'u sɔrɔ sanfɛ 3 jours après a b'u ye transfert k'a la 3 jours wɛrɛ a kɛra joli 6 jours 3 plus 3 ça fait 6 a yɛrɛ ye beki bila a b'u bara a tagamara ka taa so e bɛ k'a faamu wa a fari de tun tɛ fonctionner quoi mais transfert de y'a lawuli a b'u tɛ transfert k'i la fo bɛɛ ka sɔn bɛɛ ka jɛn n'a ye ko Sule i kɔni filɛ bana min na i tɛ bɔ nin na a bɛ transfert kɛ ka wuli ka bila k'a di yiri ma ka na o b'a wuli e ye transfert ye téléphone dɔrɔn na e ma ye mɔgɔ la a bɛ denkɛ n'an ta bɛ se inshallah o diyara ne kosɛbɛ o kɔfɛ a da donna safunɛ dɔ la min ye Sulemana safunɛ ye wagati bɛɛ n bɛ to ka mixer n bɛ to ka fɔ c'est-à-dire faut mixer parce que c'est vraiment quelque chose d'immense
Solomana safinɛ n bɛna n da don Solomana safinɛ dɔ la sisan ni jɔn o jɔn y'a kɛ dugukolo sanfɛ. Naam. Hali ni Ala t'i fɛ. Yɔrɔ juguya da fɔ Ala t'i fɛ. Ala tun ye jɔn o jɔn da dugukolo sanfɛ Ala b'o de fɛ. Awɔ. N'i ye Malu komi arabukan fɔ ye Malu ni Riyali nin bɛɛ ye wari tɔgɔ de ye mais a bɛ bɔ ni adadu dɔ de n'i y'olu fila sigiyɔrɔma a bɛ bɔ ni 700 ani 242 de. 71 sigiyɔrɔma 102 n'i ye 71 ta k'o sigiyɔrɔma 102 o bɔ ni 700 7242 a bɔ n'o de i bɛ Solomana de sɛbɛn o la 7242 71 fois 102 égale 7242 7 200 ani 42 71 o bɔ ni nafolo ye arabukan fɔlɔ b'a fɔ ma ko riyalu 102 o ye arabukan na Malu o ye wari di 102 ye wari shifuru di 71 o ye wari shifuru di n'i ye 71 sigiyɔrɔma 102 la o bɔ ni 70 ani 242 turabu Cissé siga t'o la i b'a dɔn lalabiya tɛ kunfɛ kuma fɔ parce que imagination n'a jamais dit la vérité dans la vie. O de kosɔn an bɛ kuma dɔnni minnu kan c'est une connaissance réelle et puis universelle parce que an ka laɲini ye min b'an filɛ min b'an lamɛn bɛɛ de b'a ka temps perdu o tɛ sɔn mɔgɔ tɔɲɔ ma n'i ma ɲɛ k'i b'i ka temps perdu ka sigi ka lamɛn fo ka sɔrɔ i ka satisfait kumakan ni wale la an bɛ kuma dɔnniw de kan dɔnni minnu n'i b'a ye résultat ye kumakan ni wale la dɔnni min ka teli ni dɔnni bɛɛ ye kumakan ni wale la depuis n bangena fɔ bi n y'a ye dɔnni min na turabu de don sinon Ala tɔgɔ n'i ye n da don o la an bɛ se ka san bɛɛ k'an bɛ émission kan n da tɛ se turabu ma donc i b'a bɛɛ dɔn mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn fa lalabi yɛrɛ de b'a fɔ ko mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn Ala t'a bɛɛ di mɔgɔ kelen ma Ala bɛ nin dɔ garisɛgɛ matière kelen bɛ dɔrɔn de a bɛ matière caman kalifa dɔw yɛrɛ de i n'a fɔ anw mais ani i bɛ diɲɛ dɔnni bɛɛ dɔn o dan ye fa lalabi de ale de tun b'a bɛɛ dɔn donc n'i ye Solomana yɛrɛ ye turabuden bi n bɛ tila ka usulan dɔ di Fagoyita lezi kɛfa n bɛ tila ka adadu de ani yiri min ni kɔnɔ min bɛ baara ne y'a kɛ tasuma la diɲɛ don o don e ma ye ne y'a f'i ye n ko hali ne taara n sigi kɔgɔji cɛman ko jama bɛ ne sɔrɔ yan siga t'a la kuma se ka wala fiyewu naam c'est vrai que si hakɛ tɛ quoi kumakan in bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba kumakan in mais kumakantigi yɛrɛ de ye denmisɛnnin ye awɔ n'i ye Solomana sɛbɛn Solomana ye turabuden min n'a bɛ ci 1 2 wɛrɛ 1 Solomana ye kuru 6 a dalen bɛ turabu so 10 ni 6 fara 10 kan o bɔ ni 16 turabu so 16 force bɛɛ bɛ Solomana la a ji fɔɲɛ bɔgɔ tasuma ne ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɔ ni 96 de o bɛɛ force bɛ Solomana kelen na Solomana ye bɔgɔ dugukolo sanfɛ bɔgɔ Solomana ale ye an fa lalabi ye parce que bɛɛ y'i tante a la ka dɛsɛ ka tila ka bɛn n'a ye ka continuer n'a ye Solomana o de n'i bɛ fɛ ka diɲɛ sɔrɔ ka bɔ cɛmanninw kɔnɔna na ka wuli ka k'u bɛɛ la masa ye diɲɛ garisɛgɛ n'a nafolo la i ko ko dɔnni tɛ se ka fɛn di mɔgɔ ma n bɛ ka nin dɔnni min fɔ i ma deli ka ɲɛ fɔlɔ wa an yɛrɛ tɛ kɔntina kelen na terikɛ nin kɛ i fɛ yen parce que fo n'i dɛsɛra k'a sɛbɛn n'i ye Solomana sɛbɛn 7242 o nasi i bɛ safinɛ de ɲini i bɛ jamana min kan don min na n'i ye safinɛ kuru 6 ɲini minnu mariki tɛ kelen ye ni kolon t'i fɛ yen ka safinɛ in susu taa n'a ye machine na o ka si ka bura ye n'o y'a si k'a nugu i bɛ na nasi in eromiya la k'a gosi n'a ye kosɛbɛ n'a ni nasi in ye ɲɔgɔn ta i b'a k'i ka safinɛ boîte kɔnɔ n'a ma deli ka se ni safinɛ in ma fɔlɔ n ka kuma bɛɛ la se ka Facebook bɛɛ fuite ka YouTube bɛɛ fuite k'a daminɛ n ka arajo la kuma dɔ la fo ka se bi ma i t'a y'a la wa i t'a ye kumakan gɛrɛ la ni Solomana ye safinɛ n'o deli ka di fɔlɔ
n'i y'a kɛ ten i bɛ fu kura de ɲini i yɛrɛ kelen pe bɛ ko ni min i ni mɔgɔ ti jɛn k'a ko wa a bɛ ko nɛgɛ kɔnɔ ne y'o fɔ n ko yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ dɔnni tiɲɛ n'i ye dɔnni yɛrɛ kɛ yen a bɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ni bɛɛ bɛnna kan ko nin fɛn in bɛ dɔnni tiɲɛ n'i y'o fɛn in yɛrɛ baara k'o ɲɛ o bɛ tila k'i ni tɔ ninnu bɛ mɔgɔ boli k'i ka ɲinifɛn sɔrɔ a b'i pan k'i ka ɲinifɛn d'i ma Falala bi ko ka Elhaji Sheikh Umaru Futa k'a ko ko dɔnni surtout précisément sur dɔnni ko kunbaw de don n'i ka yala danna yɔrɔ min na ka ko dɔn bɛ da ye n'i y'i ko ni Solomani la diɲɛ don o don Ala b'i sɔn o don n'i y'i ko ni Solomani la diɲɛ don o don fo ka taa safunɛ in ban n'a banna force bɛ continuer ni ye parce que dɔ bɛ jɔrɔ la ko n'a banna ko y'a bannen o tɛ Solomani safunɛ ye kɔfɛ n ko Fagoyita lezi kɛfa Fagoyita lezi kɛfa k'a sɛbɛn 1000 ani 29 ne Fagoyita lezi kɛfa ne y'a sɛbɛn 1029 a nasi yiri dɔ de bɛ yen ko nɔrɔnanba i bɛ nɔrɔnanba kuru 7 ɲini i b'a ye u b'a kɛ bulubulu ye parce que ale tɛ se ka sigi a ŋunama don u bɛ nɔrɔnanba kuru 7 ɲini ani kɔnɔ dɔ de bɛ yen ko ɲamatutu sul i bɛ ɲamatutu den kelen pe ɲini ala kama ne ye ɲamatutu den kelen ɲini i bɛ dikɛɲɛ boli kelen ɲini i b'o bila a la i b'o foroki ni ɲɔgɔn ye n'olu ye ɲɔgɔn ta Fagoyita lezi kɛfara 1029 nasi i b'a kala k'a ɲagami diɲɛ don o don ni ala ye dugu jɛ n'i y'a dɔɔni ta ka kɛ nasi a wusula ni dɔɔni ta ka kɛ tasuma la fo ni ala banna a sisi ka bɔ sinon ni ala sɔnna a sisi ka bɔ hali ni niw bɛ nin ɲɛ da i kan ten sans hami k'i sɔn ka tila ka taa nimisa ka sigi ka kasi ala b'o kɛ dugukolo sanfɛ yɔrɔ wusula de ka kɛ ni dɔɔni bɛɛ ye wa a ye fɛn banga ni dɔɔni bɛɛ ye kow bɛ yen a ye fɛn bɛɛ ban ni dɔɔni bɛɛ ye a ye fɛn ka teli ni dɔɔni bɛɛ ye n'i y'a kɛ dɔrɔn bɛ jaabi wa ni tile binna dɔrɔn o ye fɛn bannen non wusula da ye tile bɔ na video e delila ka jɔ ye ko wusula kɛ tasuma la siɲɛ kelen ko kalo bɛɛ kana wusu bilen e delila k'o mɛn diɲɛ bɛ ban i t'o mɛn ne y'o mɛn don min na an tɛna wusula ko dabila n'an ta min se inshallah alhamdulilah Solomana safunɛ de y'o ye an bɛna kɔsɛbɛ cɛ bisaba ko na sisan transfert ko sisan est-ce que il y a c'est-à-dire wagati dɔ de bɛ walima ni si sera hakɛ dɔ ma o de kan ka kɛ non cɛ bisaba bɛ kɛ hali den san 2 ye fɛntigiw de b'a kɛ i se bɛ i bɛ cɛ bisaba baara de kɛ ni se t'i ye ni cɛ bisaba baara n'a bɛ fɔr'i ye n'a wari dir'i ma o bɛ e yɛrɛ k'a fɛrɛ a wari caya kojugu awɔ est-ce que e kɔni faamu ne b'a fɛ yan n ko ne bɛ mɔgɔw classé de 1 2 visite 1 visite 2 visite 3 fo ka taa se a dan ma bɛɛ n'i ka état de don cɛmanin min bɛ yen cɛmanin bɛ yen jeune cɛman ne bɛ buna hadamadenw classé k'i bila i ni boli min bɛ kun ne bɛ bila o niveau de la i ni boli min bɛ kun ne bɛ bila o niveau de la o de la don dɔ la ala sɔnna ni Falala bɛ an sigira journaliste dɔ de la kan question ko n ka Falala bɛ ɲininka ne yɛrɛ ka kɛ i n'a fɔ k'a ka journaliste ne ko n Falala bɛ ma fɛn min bɛ ne kamana gan diɲɛ bɛɛ client minnu bɛ don ne kan ka bɔ ne kamana gan ko ye min ye fɛn tɛ minnu bolo olu fɛ ka kɛ fɛntigi ye ko n'i y'a misaliya lajɛ a kɛra i n'a fɔ n ye misaliya 2 de di a don du terrain tɛ dɔw bolo u n'u ka du jɔ siman a n'a nɛgɛ o de b'olu bolo mais du terrain t'u bolo u n'o bɛ ka yaala u bɛ fɛ ka so jɔ sans tirer tilala ka misaliya gɛrɛ di u ka ɲɛnɛmaya ni fɛn min bɔlen don o de ye bara kulukuti senw falen b'u bolo ji la u fɛ ka kɛ bara kɔnɔ mais da t'a la Falala bi ko pour que k'o surunya dɔrɔn k'o kamanagan in wuli ka bɔ i la olu de y'i ka kɛ fɛntigi ye i yɛrɛ ɲini fɔlɔ k'i yɛrɛ dɔn n'i y'i yɛrɛ dɔn k'i bɛ fɛn sɔrɔ mɔgɔ caman tɛ k'u yɛrɛ ɲini bilen k'u yɛrɛ dɔn mais u bɛ fɛ ka kɛ fɛntigi ye kama Falala bi tun b'a fɔ ko dafiyu ka ɲi ni jalibu ye ko n'i ye jalibu kɛ ka fɛn sɔrɔ ni dafiyu t'a la k'o fɛn in bɛ tiɲɛ i bolo ni ala y'i kisi k'i sɔn k'o de ka ɲi tumana min na ala k'i sɔn o y'a sɔrɔ i ma kisi parce que n'a y'i sɔn o bɛ tiɲɛ ni kelen o kelen
n'i bɛ dugukolo sanfɛ n'i sɔnna tile ka bɔ ka bin o y'a sɔrɔ e m'i ka vie analyser turabu so 16 la kana sɔn ala ka kalo ka jɔ k'a bɔ ka bin o y'a sɔrɔ e m'i yɛrɛ analyser k'a dɔn k'a fɔ e ka système complet de don walima a ma dafa parce que buna hadamadenya tanaw bɛ yen i bɛ si ka dɔnnikɛla lamɛn ka tilen ka lamɛn i tɛ buna hadamadenya tana mɛn a da tana bɛ buna hadamadenya 12 n'i y'a kelen o kelen cɛ a b'i ka dolo réduit ka jigin o y'a sɔrɔ mɔgɔ min dabali n'i ka dolo réduit la ka jigin i ka vie et la mɔgɔ ka vie progression ka ɲɛtaga sɔrɔ dɛnku bɛɛ ka kuma ni ye i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ka Abu Lalabi lamɛn nin waati in na 50 na danuma na cɛ bɛɛ bɛ ka ne Abu Lalabi lamɛn wa n'a fɔra dɔrɔn u b'a faamuya ça fait partie de l'étoile, du sport de l'étoile. Ça fait partie du sport de l'étoile. Est-ce que tu peux nous développer un peu? Oui. Parce qu'en tant qu'un être humain, normalement, figaro ko farafin bɛ se ka k'a kunfɛ sinon tubabu t'a kunfɛ tubabu ka 24 heures sur 24 heures bɛ bɔ mɔgɔw ka dolo n'i ka buruju de. Awɔ 12 dolo o force o ye 12 o 12 n'a yɛrɛ ji la ka na 11 i ka élan bɛ taa dɔɔni dɔɔni n'a jiginna ka na 10 taa dɔɔni dɔɔni halisa c'est favorable n'a jiginna ka na 9 supposons n'a jiginna ka na 10 in o signification n'i bɛ fɛ k'a dɔn k'i b'o la n'a sɔrɔ ne tun bɛ wari bɔ ka da e de tigɛ n b'a layidu tɛ taa ye ko n bɛna k'i ye n'i ka dolo jiginna ka na chiffre 10 kɔnɔ pour que i k'i yɛrɛ retrouver a la n'a sɔrɔ i tun bɛ 12 la sur n bɛ 100 d'i ma sa n y'a bɔ ka di tigɛ c'est un exemple n'a yɛrɛ jula ka na 10 na n b'a fɔ ko sur n ko n bɛna 100 d'i ma se ka kɛ a temps bɛ préciser walima a temps tɛ préciser e bɛ to en attente n'i yɛrɛ jula ka na 9 la 9 o don i ka kow bɛ k'i yɛrɛ ka cɛsiri de bolo parce que o 9 bɛ bɔ n'i yɛrɛ wo 9 de i ka jigiya minnu bɛ sɛmɛ ningɛrɛw la o ko ninnu ti bɔ a sira fɛ e ka kow ɲɛli b'i yɛrɛ ka wuli ka jɔ de o turabudenw olu fana bɛ woloma turabudenw de la o de kosɔn turabu kalanni ka ɲi k'i inscrit une fois à vie 1311 n'i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka dɔnni kalan ye o ni fa Lalabi tun kɛra kira ne Abu Lalabi tun bɛ k'a ka sahaba ye ka dɔnni ka mission walima message lase dugukolo fantan 4 bɛɛ fɛ n ka élément tun bɛ kɛ n ɲɔgɔnna si denmisɛnninw de malgré que n fa Lalabi ko mɔgɔ bɛ dɔnni kalan bamuna ni kasange ni ɲɔgɔn cɛ ne ta tun tɛ se mɔgɔkɔrɔbaw ma parce que olu tilara ka ban anw minnu bɛ ka don a la ne tun b'olu de wele halisa n b'u wele k'u nate u kana dɔnni kalan ka dɔnni dɔn i sigira kan o i ma sigi a kan o ko ni sendijila bɛ mɔgɔ kɛ bozo ye n'i y'a fila to kɛnɛma i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye n'i sera k'i yɛrɛ kelen to mako dilan diɲɛ bana ye wa e tɛ se k'i yɛrɛ mako dilan e tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ mako dilan i bɛ sɔrɔ ka k'i ni bangebaa musoman cɛ n'a yɛrɛ jula ka na 7 la o fana ka fisa n'a nana 6 la e yɛrɛ kelen pe ka vie source bɛ yɔrɔ min na nin ye ka vie problème ye nin ye dabari ye walima nin tɛ dabari ye nin ye mɔgɔ gɛrɛ de nɔ ye ou bien e yɛrɛ de ka laɲini don chiffre 6 de bɛ kuma o kan n'a yɛrɛ jula ka na 5 la o y'i yɛrɛ ka kala o b'a fɔ bamanankan na ko ka kala ye k'i ɲɛ turu a la ka défaite ye ka don a la ko n bɛ défaite k'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ défaite ta nin ko in na i yɛrɛ bɛ tila ka don a la parce que o bɛ k'i ni kanufɛn i bɛ don a la i bɛ tila ka défaite ta o de la i bɛ wulu début bon finition mal sur tout le plan général mais le jour à venir on aura beaucoup de détails sur ça ninnu ye kalan ye hami n'i donna nin détails kɔnɔ hamitigiw bɛ dimi parce que olu mago bɛ dɔnni gansan dɔrɔn de la k'o kɛ k'u mago ɲɛ mais kalankɛlaw mago de bɛ nin na pour que ka na explication sɔrɔ k'a d'i ma a jɛlen piya dɔ kana jɛ f'i ka se kalanso kɔnɔ kɛ mɔgɔw hami bɛ dilan yɔrɔ min na n'o kɛra kalan ɲɛfɔ yɔrɔ ye donc o ye hamitigiw bɛ dimi n'a bɔra 5 la n'a jiginna ka na 4 la o blocage total mais mun y'i bloqué mun y'i dolo faga ne tun bɛ tan kunun bi i tun na o de la bɛɛ bɛ kule o ye dabali de don non alors que e yɛrɛ ye dabali de e y'i yɛrɛ ka dabali de
misali dɔ la n tɛ fɛn ɲɛdɔn ni appareil no régler la ne nana dɔrɔn i n'a fɔ misali mɔgɔ min bɛ e ka bolisen kɔnɔ tɛ foyi dɔn i ka appareil régler la ne nana dɔrɔn ko sini ko ne bɛ se e bɛ se ok donc a kɛ n y'a kɛ dɔrɔn o de a ka kɛ ɲuman ye n b'a bɛɛ cɛ ka d'i ma parce que n dɔn fɛn tɛ o ye dabari ye o tɛ dabari ye o ye k'a dɔn k'a kɛ e tɛ se ka nin kɛ k'a kɛ wa i bɛ mako sa se bɛɛ de ma ala ka n'aw dɛmɛ ala dɛmɛ jolo ni buruju détail dɔw ye buna hadamaden kan ka vi a kɔnɔ ni kelen kelen bɛɛ i bɛ fɛn dɔn i tɛ fɛn dɔn nin ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ ni tɔrɔden bɛ wolo i farisogo la cogoya min na i kɛra tɔrɔbu fɛ ma kɛ tɔrɔbu fɛ a b'i la Aboul Arabi, le Ramsès II, il est au plus 225 07 97 97 17 85. C'est son numéro WhatsApp, Inch'Allah. Il est à Yopougon, plus précisément à la cité Aboula Diallo, juste en face de la cité Biaye, Inch'Allah, à Yopougon. Moi, il m'a trouvé à la une numéro au plus 225 07 97 97 17 85. Aboul Arabi, moi, je vais te dire, on a tourné sharp là. Tellement. E fɛn ka dun ka jumɛn ni turabu de ka di walima yiri walima jumɛn o ne b'i lafiya sari min b'i lafiya o de ne lafiya i b'a di ala ka n'aw dɛmɛ i b'a di turabu la walima i b'a di yiri la n b'a di nin bɛɛ la walima i bɛ fɛn o fɛn fɛ i b'a di pour que na turabu denmisɛnw walima ɲɛ kɔrɔw mun bɛ tubabu jamana na o ye n'i bɛ tubabu jamana i b'a dɔn ko aventure bɛɛ kɛlen don turabudala de san o de la don dɔ la diɲɛ bɛna diya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan malgré u tun y'a fɔ an ɲɛna ko diɲɛ tun ka di ka kɔrɔ mais anw tile la diɲɛ bɛna diya waati n'a nata la n bɛ ka futur de f'i ye n tɛ ka kɔrɔlen f'i ye diɲɛ bɛna diya parce que ni bɛɛ kelen kelen bɛna tiɲɛ ni nkalon dɔn ni bɛɛ kelen kelen tiɲɛ ni nkalon dɔn o de ka di hali n'i ma kɛ kodɔnna ye i bɛ bila kodɔn sira kan n'i bilala sira kan sira fara minnu b'a la i kan ka fara koto minnu fɛ i kan ka fara yɔrɔ minnu fɛ n'i sera o ma i tɛ fili o pando de repère la caman bɛ turabu in dɔn surtout Adama ne yɛrɛ ka Adama ne ye turabuden min kanu ka tɛmɛ turabuden bɛɛ kan turabu so 16 la o de ye Adama ye n'i bɛ fɛ ka nafolo teliman sɔrɔ Adama de b'a di n'i bɛ fɛ ka garisigɛ teliman sɔrɔ Adama de b'a di hali n'i tɛ fɛn na n'i ye nin kɛ Ala b'i sɔn parce que a bɛ n'i bolo don fɛn dɔ la fɛn min n'i bɛ nafa bɔ a la kan Adama ye turabuden min n'a bɛ ci 1 2 wɛrɛ 2 i bɛ Adama sɛbɛn 1011 n'i ye Adama sɛbɛn 1011 i bɛ nasi in tila 2 ye n'i ye nasi in tila 2 ye nasi tilan 1 i b'o kɛ ka bagan sinbara tobi i b'o dun nasi tɔ tilan 1 i bɛ kasɛtigɛlan k'o la i b'o mun i farikolo la pendant 45 jours ni kana bɛɛ tɛ se ka 45 jours dafa dɛ dugu jɛ o bɛ dɔɔnin k'i tigɛ la i bɛ ɲɛda ni bolo kan i b'a mɔ a la i ye hami fɔ a la i ma hami fɔ a la Ala yɛrɛ de b'a dɔn nin bɛ ka min laɲini Ala bɛ latigɛ bolo a ka b'a d'i ma fura t'a la ni fɛn t'i kun i bɛ kɛ fɛntigi ye ni fɛn yɛrɛ b'i kun n'a tɛ basigi Ala b'a basigi i kun bɔ cɛw kɔfɛ u b'u bila cɛw ɲɛ Adama o tɛ turabu ye aw bɔ turabu la an bɛna yiri la yiri minnu bɛ yen n'o bɛ buna hadamaden yɛrɛ sɔn tumana min an falala bɛ a bɛ n kalan diɲɛ yiriw la ko ne diɲɛ yiriw yɛrɛ ta k'a lajɛ ko diɲɛ yiri ye yiri groupe 3 de ko naaninan b'a la ko ye bin de diɲɛ yiri groupe fɔlɔ o de ye yiri wonimaw ye yiri minnu bɛ mɔgɔ nin dɔ kisi nin dɔ tɔɔrɔ ma yiri groupe 2nan o de ye yiri ye yiri minnu bɛ fu bɔ ka bana jugu sama ka bɔ danfɛn farikolo la ka kɛnɛya d'a ma yiri groupe 3nan o de ye yiri biɲɛjimaw yiri minnu bɛ biɲɛji jɛma biɲɛji salasala biɲɛji bilenman yiri dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ biɲɛji jɛma ni bilenman bɔ o de ye tɔɔrɔ ani hɛrɛ o de ye yiri ninnu ye tɔɔrɔ ni hɛrɛ biɲɛji bilenman ni jɛman bɛ bɔ min na o de ye yiri ninnu ye
n'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ walima ka garisɛgɛ teliman k'o sɔrɔ yiri la yiri minnu bɛ yen n'u b'a d'i ma i bɛ duwalen de ɲini duwalen ye yiri kabakomaba de ye duwalen yiri kabakomaba de don i bɛ duwalen furabulu bɔ k'a fara bɔ k'a dili bɔ i bɛ nin bɛɛ bɔ kuru saba saba n'i ye nin bɛɛ bɔ kuru saba saba i b'a don daga kɔnɔ n'i y'a don daga kɔnɔ danfɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko nɔsi i bɛ nɔsi jara n'i y'a sɔrɔ i b'a kunkolo i b'o kari k'a bɔ a la ka farikolo tɔ ninnu susu k'o mugu dɔ k'a la n'i y'a k'a la k'a tobi n'a ye k'a dɔgɔkun tile 7 k'o n'a ye terikɛ n'a tobi yɔrɔ t'aw fɛ yen a fɔ k'u k'a di u k'a susu ni koloma yɔrɔ bɛ walima u k'a bila masini kɔnɔ k'a si ni ɲɔgɔn ye k'a kɛ mugu ye a bɛ amale i bɛ diɲɛ kɔntina min na walima i bɛ diɲɛ pays min na i bɛ ci ma ye i bɛ to k'a kɛ bouteille kɔnɔ ka dɔɔni ta ka k'i koliji la n'i ka safunɛ ko ka ban pewu i bɛ tila ka ji sama dɔ ɲini ka mugu nin dɔɔni ta ka k'a la k'i yɛrɛ yɛrɛ sina ye sur le i t'i si tile hakɛya dafa dugukolo sanfɛ fiyewu f'i k'i disi gosi cɛɲɔgɔn cɛ ma o de kosɔn ne ko n ko diɲɛ kɔnɔ fɛn min ka bon ni diɲɛ fɛn tɔ bɛɛ o da ye Ala ani mɔgɔ bangebagaw olu yɛrɛ kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ ni fɛn min tɛ yen ni ko si tɛ dilan o de dɔnni ni dɔnni tɛ diɲɛ ko la ne yɛrɛ t'o ko la fɛn bɛ se k'o dilan o nɔ la ni fɛn in fila de kɔfɛ o de kosɔn ne ɲɔgɔnna si jeune 50 ans dans le monde entier a ye dɔnni kanu aw ka kɛ dɔnni fɛ Ala kama kira kama n'a ye dɔnni kanu ka kɛ dɔnni fɛ fɛn min bɛ yen n'a tɛ dilan dɔnni de b'a dilan fɛn min n'a bɛ kɛ ni nin bɛɛ ko nin bɛ kɛ n'i ko k'a tigɛ a tigɛ fɛn bɛ se k'o kɛ dugukolo sanfɛ o dan de dɔnni alhamdulillah donc Ala ka n'u dɛmɛ le plus 225 07 97 97 17 85 Inch'Allah an ka ɲɔgɔn bolo a bɛ kalan musow ka dimi kosɛbɛ musow en général donc n tɛ fɛ muso y'i tɔɔrɔ wa n tɛ fɛ muso y'i tɔɔrɔ mais bi hami kelen bɛ musow la o ye furuko hami de ye i bɛ se ka jumɛn fɔ o la. alhamdulilayi sur san ka to an ka da se furuko yɛrɛ ma n b'a fɔ u k'u yɛrɛ kɛ consulter kosɛbɛ kosɛbɛ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ i ka ɲinifɛn de bɛ si la i ka ɲinifɛn san ka to i k'a sɔrɔ o de b'i permettre ka ko bɛɛ kɛ dugukolo sanfɛ san ka to i k'a sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ fɛnɛ o t'i tilalen ye quoi fɛn saba bɛ yen olu ka gɛlɛn ni diɲɛ ko bɛɛ ye fɔlɔ o de ye furu ye ni Ala ye furuko lajarabi d'i ma san k'i kɛ k'a sɔrɔ i bɛ ko bɛɛ kɛ pour que i k'a sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛ tila ka ko bɛɛ kɛ pour que furu in ka to a nɔ la parce que a daminɛna san ka taa s'a laban ma saya dun kan k'a laban ka jɛɲɔgɔnma fila fara saya de kan k'o kɛ mais mɔgɔ caman ba de bɛ yen minnu bɛ défaite ta o ta la o bɛ cogoya min na fɛn filanan min ka gɛlɛn ka tugu o la o de ye wolo ye ka den wolo ni Ala y'a lajarabi si ma san k'i kɛ k'a sɔrɔ i bɛ Ala deli façon bɛɛ kɛ pour que i k'a sɔrɔ ni Ala y'a d'i ma a bɛ kɛ ɲuman ye walima a tɛ kɛ ɲuman ye i bɛ tila ka Ala deli o la tuguni ko fɔ min Ala y'i sɔn den min na f'a ka kɛ ɲuman ye parce que n'a kɛra tiɲɛni ye malgré que lajarabi tun i kan sɔrɔbaliya la a y'a d'i ma n'a tiɲɛna o ye a damana lajarabi gere ye o bɛ na ni nimisa ye sabanan o de ye banabaatɔ n'a furakɛlibaga ye banabaatɔ n'a furakɛlibaga en approche globale diɲɛ ni lahara yɛrɛ de ka surun ɲɛtugu ni ɲɛ yɛlɛ ye parce que banabaatɔ n'a furakɛlikɛla bɛɛ bɛ kaburu dayɛlɛ u fila bɛɛ mais bien sûr bi ta ye kabako de ye i n'a fɔ o bɛ na ni kelen kelen bɛɛ de la c'est à dire a bɛɛ n'a inconvénient de don ah oui o ka ni kabako yɛrɛ banabaatɔ n'a furakɛlikɛla bɛɛ bɛ kaburu dayɛlɛ la parce que Ala ye n ka masaya a b'a ta yɔrɔ min de ka d'a ye kodɔnkan de don a b'a ta yɔrɔ min de ka d'a ye malgré que i bɛ ka banabaatɔ furakɛ pour que a ka kɛnɛya Ala yɛrɛ de bɛ se ka nin kɛnɛma in ta ten ka bɔ
walima a bɛ se k'u fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ komi a bɛ se ka banabaatɔ yɛrɛ komi prétexte b'o t'a la o ka santé in dafalen tɛ a b'o ta mais ale yɛrɛ de b'a choisi n'i tɛ se ka choisi ale yɛrɛ place la donc ala ka n'aw dɛmɛ an bɛ furuko de kan ni furuko gɛlɛyara minnu ma dugukolo sanfɛ yiri minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔ garisɛgɛ furu la o de ye zaban ani jun ne ye zaban ni jun sɔrɔ ka jun furaburu ɲini kuru saba ka zaban furaburu ɲini kuru naani n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan 7 danfɛn minnu bɛ yen n'u bɛ vi ji la n'u y'u kɛnɛma dɔrɔn ka o y'u ka ɲɛnɛmaya bannen o de ye jɛgɛ i bɛ jɛgɛ kolo ɲini ka d'a jukɔrɔ ka yiri ninnu d'a kan ka bagan min ji tɔ ka kan k'a tobi k'a mɔ n'a y'a tobi k'a mɔ k'a ko siyɛn 7 yɔrɔnin kelen n'a ka furuko hami ala i ye furuko gɛlɛya ma ma muso sɔrɔ walima i ye furuko gɛlɛya ma cɛ sɔrɔ furuko lajarabi min kan hali ni furu tɛ n dolo la a bɔ n dolo la i ka a remplacer ni cɛ sɔrɔ walima ni muso sɔrɔ n tɛ nin ko siyɛn 7 dugukolo sanfɛla fan si fɛ fo ala ka furumuso d'i ma walima ka furukɛ d'i ma n'i tilara a la i b'a ɲaga ta i t'a fili hali n'i y'a bila aw ka poubelle kɔnɔ ala de b'a duwawu jaabi alhamdulillah o diyara n ye kosɛbɛ an bamuso Abou Lalabi a ye beaucoup cité Abdoulaye Diallo devant la BAE. Son contact téléphonique est au plus 225 07 97 97 17 85. Inch'Allah. On a moyen de la mine et mondial. On a mis quoi comme il est revenu de Navero là. Au bal au Abuna. C'est le ala de Kain. Non. Ala de Kain. Ne bɛ fɛ ka dawla bɛ ne Abou Lalabi la dawla tɛna n balimakɛ n balimamuso ne t'o f'i ye mais n bɛna dawla tulu d'i ma n dalo a ye dalu ka dawla sɔrɔ i jugu ka k'i fɛ hali bagan min tɛ kuma o k'i filɛ dawla bɛ sɛbɛnni t'a la yɛrɛ sɛbɛnni t'a la yɛrɛ i bɛ diden n'i ye diden ɲini yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko woson furaburu i bɛ woson furaburu ɲini ka zɔn ye o dili n'i y'o sɔrɔ kɔkan fara gɛlɛmani i b'o caman de bɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o foroki ni ɲɔgɔn ye n'o nugura i bɛ tulu o tulu mun dugukolo sanfɛ k'a daminɛ a si tulu la fo ka taa se fɛn minnu produit la machine na n'a bɛ kɛ farikolo la n'i y'a kɛ tulu o tulu la k'a mɔ ala bɛ dawla d'i ma n'i y'a kɛ tulu o tulu la n'o courage t'i la fiyewu ala ka danfɛn dɔ de bɛ yen u b'a fɔ ma ko tonso ye kɔnɔ min n'ale bɛ gulon jira k'a kɔnsi duguma tonso yeli n'i ye tonso sɔrɔ a ɲɛnama i b'a kan tigɛ a joli b'i bolo da joli la ka plus k'a k'i ɲɛda la ka joli t'a nɔ la i t'a mun i b'a to a la f'a ka ja n'a jara a k'i si kɔnɔ siɲɛ kelen to ala bɛ dawla dɔ d'i ma f'i ka sa fo ka taa bɔgɔ i tulo kɔnɔ ka dawla t'i ma ko bɛ yen an kana moyen numéro in ta joona dɛ le plus 225 07 97 97 17 85. Abou Lalabi, nous sommes au thème de l'entretien. Vraiment, combien de temps Lalabia Kalambo, en effet, évidemment, là, les inscriptions sont à combien Alhamdulillah, Lalabi. Les enseignements sont à partir de quand et quand? Bon, Lalabi Kalambo, on a donné mal la bonne ressource. Mali bɛɛ ka na se kɔrɔ jamana ma Afrique de l'Ouest bɛɛ continent africain bɛɛ c'est un continent dans le monde entier tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ ye kelen de 1311 n'i tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ min bɛ CFA la o ye 1000 300 hali euro européen bɛ ka ne lamɛn sisan i n'a fɔ nin waati in na Tari Jate a bɛ France Lala Konate a bɛ France n b'o bɛɛ fɔ nin waati in na u bɛɛ bɛ ka lajɛ ligne na sisan Europe dugu ka dɔgɔn min tɛ ne Abou Lalabi suit n ka émission la awɔ k'a daminɛ Faransi fo ka taa se
Espagne, Italie, Belgique, nin dugu in bɛɛ la Europe bɛɛ bɛ Abudulayi si mais hali n'i bɛ euro jamana kan n'i ko 1311 o ye face à face de mɔgɔ minnu b'u ta ci par Orange Money o ye 7000 olu yɛrɛ de b'a dɔn u b'a converti cogoya min u b'a dɔn u b'a converti cogoya min na olu de b'o dɔn n'i ye CFA fɔ minnu b'a jamana o jamana wari ni CFA tigɛ olu yɛrɛ b'a dɔn u b'a converti cogoya min na u b'o kalama mais siɲɛ kelen une fois à vie n'i y'a sɛbɛn tɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ kɔfɛ e yɛrɛ de b'i ka chemin choisi non ne ta ye n ka problème ye problème bɛ dilan sira min fɛ ne Abudulayi b'o f'i ye walima n ta ye kalan de mɔgɔ bɛ se ka kalan kɛ k'i to dugukolo fantan ani naani bɛɛ fɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ lalabi kalandenw na n'i bɛ fɛ ka kalan kɛ kalan programme bɛ d'i ma n'i b'a kɛ par groupe walima n'i b'a kɛ personnel la a bɛ kɛ waati jumɛn ni waati jumɛn olu fana programme bɛ d'i ma alhamdulilah dɔnni kalanni ye fu de anw tɛ dɔnni feere non n'i y'o ye lalabiya yɔrɔ min na dɔrɔn o tɛ lalabiya dɔ ye anw tɛ dɔnni feere non fa lalabiya yɛrɛ o dɔnni feere mais n'i ye ka dɔnni feere a bɛ min na i ma se ka nafa sɔrɔ a la walima tiɲɛ tɛ o bila i kunkolo la so diɲɛ fan bɛɛ alhamdulilah Abudulayi an bɛ fo kosɛbɛ yakɔnɔbɛya la fa lalabi de bɛ fo an bɛ fo kosɛbɛ ne ala sɔn danbetigi c'est quelqu'un de bien on va donner une minute juste une minute à Kanté c'est clos et on va donner les conditions à Abudulayi inchallah non, tu peux laisser comme ça et parler. Ok. Il y a kuma min fɔ kuma daminɛ kuma laban na o ka bon n'a bɛɛ ye diɲɛ ko n'a daminɛ laban surtout sigira ni baro in daminɛ marabu jama de a jeli kalayara su in na a kuma caman fɔ mɔgɔw fari fɔlila faamuyali caman sɔrɔla ka dugawu kɛ ala ka nin mission caman jɔ an si kɔnɔ k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka cɛsiri n'i ka baara la a kun ye bonyaba kɛ ne yɛrɛ ye a ye bonyaba kɛ don dɔ natɔ la an da bɛna so o kuma ma parce que les gens veulent de plus à l'appui. On a vu sur les réseaux sociaux, et profite de l'occasion, on a vu sur les réseaux sociaux, on a vu une voiture qui a été offerte par Abudulayi. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que tu as allé dans nous? Voilà, il me faut confirmer. Aujourd'hui à eBay, Dieu merci, j'allais oublier. Donc, c'est vrai qu'on a vu sur les réseaux sociaux quoi Abou Kamobri dit. Mais est-ce que Edjeli, Kanté, est-ce qu'il va confirmer Dian Benyanako Abou Lalabi, le Ramsès II, à Kamobri Clédiment? Non, le mot c'est pas mal déformé, mais c'est trop dit. Parce qu'il n'a pas que est-ce que Abou Mobili dit, c'est des expressions. Mais est-ce qu'il fallait à oui, c'est ça. Est-ce que vous avez fait? Oui, c'est ça. Mobili dit la D, nous et Mobili ni. Alors Mobili dit quoi? À Kakane. C'est une obligation. Donc Abou et Mobili ni Abou ma wajibi. Finalement quand il y a des gens qui m'ont dit, sur la bouteille déjà koyani. Parce que Abou fait Mobili ni à tout d'abord. Ni Abou et Mobili ni, Abou a fait la début. Bon là sur Abou fait ma délicat Mobili ni. Ni Abou et Mobili ni, est-ce que maintenant les expressions viennent? Est-ce que pourquoi? Donc Mouna ni car pourquoi? Ni n'allez tout maintenant, mais ni n'allez té. Parce que c'est quelque chose qui est automatique. C'est des faits réels. Avec carrément n'a pas dit Abou avait fait la liste. Ça est dans les sangs. C'est inné. Oh. Moi, je sens pour ta parole, je confirme la gentillesse. Je confirme surtout la gentillesse d'Abudulayi. Parce qu'il y a des moments où moi-même là, mais sous la même fois qui te barre la faut baragler. On est sur non. Ni sur le voilà. C'est à dire qui sur le voilà, bila ou la vita. Ni économie de ça, c'est qui veut. Ni veut que mon blé ça a bien. Ni veut travailler la bien. Mi yɛrɛ ma ni ala ye n'o ye ala ko ta ye ani n'i bɛ muso ka saya bɛ se k'i minɛ mais saya tɛ mɔgɔ minɛ k'i to ko kelen na n ɲininka ko kelen ye mun ye ni mɔgɔ ye fɛn bɔ a kun n'a ko ko tiɲɛ tant que tɛna ban bana saya tɛ minɛ
tant que m'a amené ni minɛ mɛlɛkɛ bɛ maloya k'i ni minɛ parce que ala tɛ jigin ka mɔgɔ sɔn mais ala bɛ jɔ mun ci dugukolo sanfɛ ka mɔgɔ sɔn a b'u dala min bɔ la a b'o caman k'an yɛrɛ ye a ka barika mobili la k'a di yan ka n bɔ mɔgɔw kɔfɛ tilegan fɛ a ma kɛ sufɛ tilegan fɛ ka n bila mɔgɔw ɲɛfɛ n'a ma diya i ye i tɛ mobili dɔ fini taara dɔ lu ye sinon a ko kɔni dɔ di ne ma a digir'e la i taara dɔ lu ye alhamdulilah a bɛ ja dugukolo bɛɛ kan ka fɔlɔ ka mobili di mɔgɔ ma a daminɛ na ne dɔn alhamdulilah a bolo la bi ka barika da ye sule kuma dɔ bɛ yen fo n k'o fɔ ka na émission tigɛ ni nin ka ko ye kuma jumɛn ye n'i tora ka kuma e ka to ka ɲininka wala i bɛ ɲininka ko ye kuma i b'a dɔn o ye kuma ye jeliw bɛ don mɔgɔw kan o mɔgɔ deli mɔgɔ caman bɛ delili kɛ c'est normal jeliya ye delili de mais a ne b'a mun deli a b'o de sɔn n m'a deli mobili la dɛ ale yɛrɛ de ye mobili bɔ a yɛrɛ la k'a di yan donc je remercie Dieu parce que a y'a dɔn k'a k'a yɛrɛ n bɛ ala fo n bɛ ala makira fo n bɛ cɛkɔrɔba in fo ala k'a su suma n bɛ abu fo ne ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'u bɛna abu deli mobili la sini ma sinikɛnɛ ala ka bu fanga se a ka se k'a kɛ o fɛnɛ ye ka se ka mɔgɔ caman dɛmɛ ala k'o fanga don a la a kɛ to b'o kan salala muhammed Jerry Kanté on te dit merci parce que à ta kɛra kelen pe la an b'a kɛra an bɛɛ ye Abou Larabi il est moi il peut l'appeler le guichet automatique ça dit partout où tu suis prêt il te manque l'un où est tiens voilà an taara l'homme de la Cheikh Malick Konaté fɛ ma ne a kɛra n ɲɛnɛ Malick Konaté dencɛ ka n wele ko rendez-vous tun bɛ Abou Larabi ni Cheikh Malick cɛ donc o ye dija ɲaga bɛ ne le lendemain bon ne tun m'a dɔn ko cérémonie tun bɛ yen donc ne ka Abou wele ko an ye taa arrivé sur le lieu n taara ye cérémonie de ye fo ne yɛrɛ maloya bon karamɔgɔcɛ tora yen duwawu la ka 20,000 di i ye k'o bɛ duwawu kɛ fo ka bara ne yɛrɛ la ka tila tuguni ka wari caman fana di ne suli yɛrɛ ma donc ça montre son efficacité an karamɔgɔ n'i ko i bɛ se ko la c'est que ka ko dɔn n'i ko i bɛ c'est-à-dire quand tu dis je peux faire quelque chose, c'est qu'on voit ce que tu fais, ou bien on voit ce que tu as fait, ou bien on voit qui tu es. En réalité, c'est un gars. C'est un dur à cuire, c'est un puissant gars. Donc, on va. Un habitable là. On a un coup. Tellement vu fait qu'à fort. Même samedi matin. Inch'Allah. On a donné 30 minutes spéciales. On a fait une édition spéciale. C'est Abou Larabi. C'est la gentillesse d'Abou Larabi. Je suis en train de préparer un documentaire sur l'histoire d'Abou Larabi. Inch'Allah. Nous, on va dire là. Bébé nous y. On va ici. On a Sisé Kadji. C'est un engadreur de la vie ale de ye Bazumane n'i ma Abou sɔrɔ ni n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ c'est u b'a fɔ ma ko c'est débloqué c'est le code mais n'i bɛ fɛ ka don Abou bara Sisé yɛrɛ de ye Abou ye quoi mais n'i bɛ fɛ ka don Abou fɛ Abou bɛ se ka hakili latigɛ ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye Umaru de sigilen filɛ Umaru Bubakar Inch'Allah Uma fana bɛ fo ka foli d'a fana voilà ninnu bɛɛ lajɛlen ni u ye ci ɲagikisɛ lalaw kan i b'a dɔn ko tiɲɛna ninnu ye lɔntigi ye ala y'an dɛmɛ ani enfant de lion n'est pas chat c'est lion o tɛ se ka kɛ an b'a fo walayi ni waraba ye jakuma wolo a kɔfɛla bɛ fara Abou Larabi qu'est-ce que tu de faire ka kuma kuncɛ dɔrɔn n bɛ dugawu kɛ sini Cheikh Malick ka sini a ka mawuludi ala ka kɛnɛ ɲuman sigi ka kɛnɛ ɲuman wuli tɔɔrɔ foyi kana buna hadamadenw sɔrɔ mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ koto o kote la ka na Cheikh Malick ka n'o ye n fa ɲuman ye ka na a ka mawuludikɛyɔrɔ la ala ka jama ɲuman na k'u ɲuman sigi k'u ɲuman wuli bɛɛ ka bɔ kote bɛɛ fɛ ni ala sɔnna inchallah. Alors qu'on est dit demain Abou Larabi peut faire quoi pour toi? Tu n'as qu'à appeler le plus 225 07 97 97 17 85 le numéro affiché en haut, tu l'appelles Inch'Allah avec ses gamines qui est à 10 ans.
Il est revenu là par le mal pro là. Sur ce, on dit merci à Winti, le photographe aujourd'hui qui est là. On dit merci à Winti, on dit merci à Adair, qui a même si elle n'est pas là, Adair Ismaël, à Abou qui nous suit présentement, notre réalisateur. Et Inch'Allah, rendez-vous pour le samedi avec Abou Larabi, le Ramsès II. Quand tu viens de donner un nouveau nom, tu sais qu'à chaque fois que tu viens de dire, tu viens de nouveau nom. Marabout diamantaire. Le marabout diamantaire. Diamant me dit de me dire. Ngouvé. Diamant de la marine, madame D. 65 000.